ଏଠାରେ ପ୍ରତିଟି କାମ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସଂଘର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇସି ମେମ୍ବର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସିବିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କ୍ୟାଡର ଯେତେ ବି କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଜଣ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦରମା ମିଳିନାହିଁ, କାହାକୁ 6 ମାସରୁ ମିଳିନାହିଁ, କାହାକୁ 3 ମାସରୁ ମିଳିନାହିଁ, କାହାର ଦରମା କଟିକି ଆସୁଛି। ତ ସେମାନେ ଅନେକ ମନରେ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ରଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ କହିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଡରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମେମ୍ବର ବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ମୂଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ତାର ଚାକିରିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି, ତ କିଏ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି, ତ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା ପ୍ରତିଟି କ୍ୟାଡର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଇସି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ କହିବାର କଥା ରହିଛି ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଲାରୀ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିପାରୁନି ବା ସାଲାରୀ ତାଙ୍କର 3-4 ମାସ ହେଲାଣି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାଟା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ସୁଚ୍ଛଳ ନଥିବ, ହୁଏତ କାହା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବ, ତ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧାଟା ରହିଛି ଯେ ଫଣ୍ଡ ଆସିପାରି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରମାଟି ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥାଟି ଚଳିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡଟି ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରାପ୍ୟଟି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛିଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କଟି ଯାଉଛି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ରେ ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ସେଟା କେବଳ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ହେବ। ଯଦି ହେଲା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅବହେଳା ପାଇଁ ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଯଦି ମନେକର କିଏ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ବି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ହଇରାଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ମନେକର କାମ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ମନେକର କିଏ ଯଦି କ୍ଲେମ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦରମା କାଟି ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାମ ଟାଇମଲି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଟାଇମଲି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଖାତାପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅପଡେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ମୋର ଦରମାଟି କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲିକି, କିମ୍ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଟକି ରହିଛି, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯାହା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ରହୁଛି ଅସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇମଲି ଦିଆ ନଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି କାମଟି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଯଦି କଟା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ବା କହନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଆମର ଭୁଲ ନଥାଇକି ଆମ ଦରମା କଟିବ। ସର୍ଭର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସବୁବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କାମ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକସ୍ରେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକସ୍ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକସ୍ରେ ଯେଉଁ ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନରେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମକୁ ଲୋକସ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭର ବି ସେଇ ହିସାବରେ ବିଜି ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସର୍ଭର ବିଜି ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ମନେକର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡରେ କାମ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସର୍ଭର ବିଜି ପାଇଁ ସେ କରିନପାରିବେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଥରେ ସେ କାମଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଏମ୍ପିଆର୍ରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦରମାଟି କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିବ, କାରଣ ସର୍ଭର ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କରିପାରିନଥିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବ? ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
अन्य क्षेत्र में आउ केते गुड़े जिनस बेसी इरिटेशंस क्रिएट कर जो गुड़िक देखु यूनिफॉर्म चेंज करवाटा सरकार चिंताधारा ताकू स्वागत करा जाई पारे एवं से कौन प्रॉब्लम ना किंतु सेटा एते भी टॉप एंड प्रायोरिटी नथिला जे हाँ इमिडिएटली ताकू चेंज करा जाऊ बा चेंज करबा ताकू जो भले माने जो भले ताकू त्वरान्वित कराला बहुत कम समय भितर यूनिफॉर्म आसीबा चेंज हेबा से टंका आसीबा टंका को पुणी से देकी से माने ही सप्लाई करवा ये सब काम गुड़ प्रायोरिटी दिगला अथच जो आम देखा जे एमानकर जो आई कार्ड चिट्ठी 3 थर 4 थर जारी है फॉर्मेट रेडी हो सारे तार डिजाइन गुड़िक फाइनल हो सारी अथच से गुड़िक तैयारी करिकी से गुड़िक डिस्ट्रीब्यूट करवा हो पारना यहाँ गोटे प्रायोरिटी काम जे जदि आई कार्ड गुड़िक ठीक भाव में दी जाता से अनेक गुड़े कार्यक्रम प्रेजेन्स रोचे से आई कार्ड टी यूज करते किंतु शाढ़ी दिहला किंतु आई कार्ड दिया ही पारना तो ये कम गुड़िक सब रही सहित आम देखिए सीआरपी मानकर मोबाइल कम मोबाइल जो गोटे देवाई अनाउंसमेंट करा से मोबाइलटा ये दिखाई जे जो लाखपति दीदी है कि जो रही लोकसर कम गुड़िक जो पीएलडी और आजीविका एंट्री करूँ अपडेटेड वर्सन जो सॉफ्टवेयर गुड़िक यूज करने पड़े मोबाइल गुड़िक सपोर्ट करूना तेणुक कंपाटेबल से सब जिनस को कंपाटेबल रहा भाया मोबाइल दि जावा कथा कि से हिसाब से मोबाइल बाबद को पैसा देवा कथा एनाउंसमेंट करा किंतु से प्रोग्रेस किसी हो पारना गोटे पर गोटे मास बीती चली कम असुविधा सम्मुखीन होती तो ये रहा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव पर जो गुड़िक रही से जो लिमिटेशन को बाउंड करा जे बंधा जाइए लिमिटेशन आप एतिकु अधिक कम कले भी सेतिकी पाइबे एटा गोटे प्रकार भूल कहीं जदि जन को कहुई तुम ये कम गुड़िक रही से कम जी भल थे पारंगम थे सी तो अधिक कम करेंगे से गुड़िक किसी रिलैक्सेशन मिलवा कथा जी कि बोनस मिलवा कथा जी अधिका कर टाइम कंप्लीट कर से गुड़िक देवा कथा कि देखा आम सरकार व्यवस्था भितर अनेक जन कर्मचारी अनेक विभाग अच्छी अनेक कर्मचारी अच्छा किंतु से इंसेंटिव बेस्ड करा जाई नहीं लागू किंतु कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ मान क्षेत्र में विशेष भाव में जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर टी लागू करा जाइए तो यहाँ गोटे पातर अंतर व्यवस्था भाया मत लगे कहीं मोर व्यक्तिगत मतामत कहीं गोटे ये जो कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ गोटे मिशन शक्ति डिपार्टमेंट गोटे गवर्नमेंट ही डिपार्टमेंट ए काम कर लोक मैंने भी से कंट्राक्चुअल हूँ प्रोजेक्ट अंडर में हूँ जो थे भी हूँ किंतु से तो सरकार अधीन ही काम कर गोटे स्थायी दरमा रहा दरकार फिक्स सैलरी रहा दरकार कहीं कम काटछाट कम कले पैसा पाइब ये कम कले पैसा पाइब ना कटिज कहीं सरकार व्यवस्था कौन अन्य विभाग ना अन्य कर्मचारी ना जब से फिक्स रोचे से गोटे ये करा जदि प्रकृत में देखा जाऊँ आम लोक ठार से ही कम करेबू से पैसा देवु जी से कम कर प्रत्येक विभाग देखा गले तो जो मैंने सरकार जो पे स्केल हिसाब से पाँच से तो लक्षाधिक टंका दरमा पाँच कम किंतु से हिसाब से तो कटा जाऊनी कम कम है तो दरमा कटा जाऊनी छुट्टी भी दरमा पाँच से तो एम पुणी नो वर्क नो पे भी रही ये जिनस जो पातर अंतर रही या सबू जिनस को जब आम ओभरअल लक्ष्य करके देखा ताहले ये जो कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ माने प्रकृत में संघर्षर सहित ही कम कर प्रति क्षेत्र में संघर्ष करने को पड़ुचे ता सहित ही एम खुशीर सहित कम कर गोटे बड़ जिनस महिला मान सम्मान कथा कहुच्छी कि देखा गले एक्चुअली एम बहुत संघर्ष कर संघर्ष को देखला बेलू चिंता लगुच संघर्ष भितर भी केमी सब कम गुड़िक से केते जन ये वीडियो को क्रिटिक भी करेंगे बहुत जन कहे भी जे एमाने किछि काम करती ना कि खाली खाली शुखिलारे दरमा नौ किंतु वास्तविक जदि आप देखिए एमानकर जो इन्वॉल्वमेंट रही नारी सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में से भूमिका रही गुरुत्वपूर्ण रही काम करुँच किंतु काम करने जो गाइडेंस दरकार से ठीक है दरकार टाइमली से प्राप्य देवा कथा कहीं सब बड़ मोटिफिकेशन हूँ दरमा जो दरमा ठीक टाइम मिल लोक निश्चित भाव में काम कर टाइम टू टाइम जब से बोनस मिलूब कहीं काम करेंगे सरकार प्रोजेक्ट काम कर मन इच्छा तो काम करना जहाँ सरकार काम आसूसी से कम को ही कर सरकार काम ही देवे से भाया कम काम देवे ठीक काम देवे टाइमली काम नहीं पारे से अपारगता कह कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ कर नुहे आशा करुँच आज मोर ये भिडियो आपको भल लगी भिडियोर उद्देश्य क्या हर्ट कर नाला किंतु जेहेतु कमेंट्स गुड़िक आसूची से कमेंट्स उपर ही किसी भिडियो को बेस करके आशा करुँच आज भिडियो आपको भल लगी जब चैनल भिडियो भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को प्रथम थर विजिट करें सब्सक्राइब निश्चित भाव करूँ भिडियो को शेष पर्यटन देखते आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।